संगान रसना छंदसामपि मंगलानंदकर्तारो वंदे वाणी जगन्नाथ श्री जगतगुरु सदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति तत्तातीतं गगनसदृशं तत्त्वमोसादिलक्ष्यम् एको नित्यं निर्मलमचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं कदाचित् काले निकटं विपिनसङ्गीतकरवो नारीवदनकमला स्वादु कल्याण गुणान्यवस्ये वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दे वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दे अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तया ऋषिकेश हृदये स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वो तोमेश्वरी देवी चराचरस्य तोमेश्वरी देवी चराचरस्य। सदाभिरामं शतताभिरामं वन्दे
वन्दे सदा गुरु देवाभिराम वन्दे सदा गुरु देवाभिराम। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। हरि बोला। इह पर काल इष्ट सच्चिदानंद तीन्मय घन शरण शरण पतित उद्धार पतित पावन भवार्णव कर्णधार उदयनाथ प्राणनाथ सपन कोटि जीवर मालिक मम शिरसी मंडन जगतगुरु जगन्नाथ जगत स्वामी जगतकर्ता सर्वनियंता ठाकुर श्री श्री अभिराम परमंसदेव चरण रे अनंत अनंत बार दंड प्रणाम पूर्व कृपा भिक्षा करी पीठेश्वरी पूर्णमासी शांति धामर पीठेश्वरी आद्याशक्ति भगवती माहेश्वरी पूर्णमासी वन दुर्गा चरण रे अनंत अनंत बार दंड प्रणाम पूर्व कृपा भिक्षा करी शांति धामर समस्त अर्चित वंदित शिव चरण रे भक्ति पुष्पर्घ अर्पण अर्पण करने सहित आचार्य भगवत गोष्ठी समस्त सन्थ मन चरण वंदना करने सहित मंचासीन आज मंच को सभापतित्व कर पूज्य सदानंद बाबा तथा अन्य अन्य साधु सन्थ मंडल चरण वंदना करने सहित नयनानंद सरस्वती महोदय मध्य सी आमर अति पुणा सी आसिक पहुँचे दंड प्रणाम पूर्वक भिक्षा करी तुलसी भाषा सियाराममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जरी जो गोपानी ज्ञान रे उपस्थित भक्तमंडली मातृमंडली समस्त भितर राम अभिराम को दर्शन करी प्रणाम करी किसी हरिकथा रखा सुंदर सुंदर कथा चली आपण माने समस्त से कथार आप्यायित होती आज ए सुंदर परिवेश बाखराबाज आश्रम एक बाबा कहला बोली गोटे वृंदावन धाम पलटि जाइछि आशातीत भाव कल्पनातीत भाव आनंद समस्त प्रदान करुछि चेष्टा करी आश्रमर जो भली भाव उन्नति करी चली गुरुचरण बाबाजी बनविहारी सहयोग जहाँकि स्वागत करने कथा जे कि अल्प दिन भितर आसी समस्त सहयोग लड़ी आज एभली अवस्था भितर आणिक पहुँचाई आश्रम को उन्नति करके पहुँचाई ठाकुर कल्याण करंतु जाऊ बाबा नामर कथा कहूथिले चैतन्य महाप्रभु नाम प्रचार कले कुल मूर्धंग ताଳରେ कारण घोर कलिकाल से समय आ तत्व कथा कहीं बुझे ना तत्व कहले बाड़े शेषे चैतन्य महाप्रभु कहले ना नाम उदंड कीर्तन माध्यम नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम प्रचार चलला जहाँ को कहती बहिरंग नाम ठाकुर अभिराम परमंश जो बाबा कहते अंतरंग नाम देले जो बाबा माने गुरु रूप आसी समस्त पाखरे तत्व उपदेश प्रदान करुछंती जो ज्ञान दीक्षा बोली कहा जाए दिहते ज्ञान क्षयते पाप दीक्षा माध्यम जहाँ प्रदान करिछंती जो नाम जो अंतरंग नाम ठाकुर अभिराम परमंश प्रचार कर बहिरंग आनंद आसे प्रेम आसे अंतरंग भितरे एमिति एक नाम नहलिब जिह्वा नहलिब घंटिका एमंत मंत्र देखी जमोह बता टका जिह्वा घंटिका हलिब ना एमिति एक नाम ठाकुर से नाम कथा को लिखिं चौदिगे जार नाम समीर सम चौदिगे जार नाम घोटी समीर सम श्री कले सिना पांतु सुख भाइया मन कला श्री मुख भजरे भाइया मन करिबे से कृपा करी हरिबे से राम भजरे भाइया मन
ଭଜ ଜପ କହିଲେ ଭଜ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଭିରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କହିଲେ ଭଜରେ ବାୟା ମନ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ କୃପା କରି ହରିବେ ସେ ତ ହରି ଦୁଃଖ କୃପା କରି ଦୁଃଖ ହରିବେ ଚଉଦିକେ ଯାର ନାମ କଣ ସେ ଚଉଦିକେ ଯାର ନାମ ଘଟିଛି ସମୀର ସମ এই চৌদিগরে চতুষ্পার্শ্বর অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে যে নাম চৌদিকে যার নাম ঘটিছি সমীর সম এই সমীর অর্থাৎ পবন বাহারে চালিছি পবন নাসা ভিতরে প্রবেশ করে ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বন বনমালী অর্থাৎ ধীর সমীর ধীরে ধীরে নাসারে প্রবেশ করুଛନ୍ତି তা হଉଛନ୍ତି সমীর যে নাম চৌদিগরে পরিব্যাপ্ত ହେଇଛି তা সে নাসা ভিতরে ধীরে 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 যাଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି ଗୁରୁମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଉଦିକେ ଯାର ନାମ ଘଟିଛି ସମୀର ସମ ତାକୁ ଆସିଲେ କଲେ ସିନା ଭଜରେ ବାୟା ମନ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ କୃପା କରି ହରିବେ ସେ ତୋହରି ଦୁଃଖ କୃପା କରି ତୋ ଦୁଃଖ ହରିବେ ଯଦି ସେଇ ନାମ ଭିତରେ ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ସେ ନାମ ଏମିତି ନାମ ନିରଇଠା କ୍ଷୀର ଅଇଠା ଆବର ଅଇଠା ବେଦ ହରିନାମ ସହଜ ଅଇଠା ନିୟ ଅଇଠା ଯୋଉ ପଦ ସେ ନାମକୁ ମନା ଅଲଟି ଦେଲେ ମନା ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପାଟିରେ ଧରାଯିବ ନାହିଁ କହିବାକୁ ମନା ଗୁପ୍ତ ନାମ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସ୍ତବରେ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ନାମ ତୋର ମୁହିଁ ମୁଖରେ ନ ଧରଇ ପଙ୍କୁ ନାଳରେ ଅଛି ଧରି ନାରାୟଣୀ ତୁ ପୁଣି ବୋଲାଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପଶିଛୁ ବସିଛୁ ଦୁଆର ଆବରି ରୂପାମୟୀ ନାଟ କରୁଛି ଏଣେ ମୁହିଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ତୁ ଅଛୁ ଶୋଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଶୋଇଛୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦେଇ ଗୋ ରୂପାମୟୀ ନାଟ କରୁଛି ଏଣେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ତୁ ଅଛୁ ଶୋଇ କୋଳେ ଧରି ମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଶୋଇଛୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦେଇ ନାମକୁ ତୋର ମୁଇଁ ମୁଖରେ ନ ଧରଇ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ମୁଖରେ ଧରିବ ନାହିଁ ନାମକୁ ତୋର ମୁଇଁ ମୁଖରେ ନ ଧରଇ ବଙ୍କୁ ନାଳରେ ଅଛି ଧରି ଏଇ ନାସା ଭିତରେ ଅଛି ଧରି ନାରାୟଣୀ ତୁ ପୁଣି ବୋଲାଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଆଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଗୋଳାକାର ହେଇକି ବସିଛି ନାରାୟଣୀ ତୁ ପୁଣି ବୋଲାଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବସିଛୁ ଦୁଆର ଆବରିକି ରଖିଛି ଛାଡ଼ିଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ନାରାୟଣୀ ତୁ ପୁଣି ବୋଲାଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବସିଛୁ ଦୁଆର ଆବରି ନାଟ କରୁଛି ଆଣେ ମୁହିଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ତୁ ଅଛୁ ଶୋଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଶୋଇଛି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦେଇ ଆହା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ନାମ ନାସାରେ ସମୀର ଭାବରେ ଧୀରେ ସମୀର ଯମୁନା ତୀରେ ଧୀରେ 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 ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଚକ୍ରଧର ବାବା କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଅଭିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ଆଶ୍ରମ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି
गुरुवर्ग माने ठाकुर नाम को प्रचार करने गुरु रूप ठाकुर पठाती कोईली रूप ठाकुर पठाती से नाम गुप्त नाम एकाक्षर महामंत्र नाम कुंडलिनी शक्ति द्वारा बोरिकी बसी नाम को चिंतन कले नाम को जप कले नाम को स्मरण कले नाम को मनन कले नाम सहित चेता रखिले नाम सहित हेतु रखिले आस्ते आस्ते कुंडलिनी शक्ति जागरित हेबे तेणु से नाम को जी भल कि बुझी जी जानी जे गुरु पाखरे गुरु सानिध्य गुरु सहित गुरु सेवा करी गुरु पाखरे बसी भल किना बुझिकी जी कार्य परिणत कर आस्ते आस्ते कौन हम चेतनमय शक्ति चैतन्यमय शक्ति कुंडलिनी शक्ति जागरित हे नहले वृथा हो मनुष्य दुर्लभ जन्म बाबा कहते ए दुर्लभ जन्म जदि पाई नाहंती ताले केवे पुणी जन्म हेबे पुणी केवे पाइबे तार किछु माने नहीं तेणु यही मनुष्य दुर्लभ जन्म रे से तत्व को बुझिवा दरकार तत्व जाने भ्रांति भव सागर उतरी जाती जो तत्व गुप्त मंत्र कौन से मंत्र साधु बटी अच्छी साधु पाखरे से कथा गुरु पाखरे साधु बटी अच्छी ए सबू हूँ सामर्थ्य बलर कथा प्रवचन हवा नाच हवा कीर्तन हवा यज्ञ हवा सत्संग बसवा सब सामर्थ्य बलर कथा असामर्थ्य बल कफ वात पित्त प्राण प्रयाण बेल को कौन अच्छी से कफ वात पित्त प्राण प्रयाण बेल को ठाकुर देगले गुप्त मंत्र को जो मंत्र कौन कफ वात पित्त प्राण प्रयाण बेणु साधु बटी खाओ कफ वात पित्त प्राण प्रयाण को बेणु साधु बटी खाओ परम कहई सीना जीव कहे परम कहई सीना जीव कहे अज पारे दियो अज पारे दियो अज पारे दियो अज पारे दियो अभिराम कहे अज पारे दियो अज पारे दियो भूली जाई गले ठाकुरे भजन माध्यम सुंदर भाव कहले कफ वात पित्त प्राण प्रयाण को बेलू साधु बटी खाओ बेलहु गोविंद सुमर बोल कर बेलहु गोविंद को चिंता कर कफ वात पित्त प्राण प्रयाण यही शरीर को रुंधिब प्राण छाड़ा पड़ो यदि से बेलू ये नाम सहित संपर्क थी नाम सहित मनन थी नाम सहित हेतु थी चेता थी ताल जिते प्राण प्रयाण छाड़ से ठाकुर चेता रखिए ठीक जगार जाकि पहुँचब नहले सब गुड़ाक बुझा तेणु सज्जन कहबार तात्पर्य सज्जन कहबार तात्पर्य तेणु ये दुर्लभ मनुष्य जन्म कफ वात पित्त प्राण प्रयाण को एबेठू साधु बटी खाओ एबेठू साधु पाखरे जो बटी अच्छी ताकू खाइबा शिख जानिबा शिख नहले जीवन वृथा नहले शेष बेल केवल ये संसार माया भितर जो पतित होती संसार माया भितर जमी पड़ी केवल ताही देखा से किसी आयत नतबे एमती घड़ घड़ चढ़ी चढ़ी मारुव जे शरीर कौटी अच्छी केमी अच्छी मन चैतन्य किसी संपर्क रही मूलर या सहित संपर्क रखी ता सहित परम कहई जीवर ना कहते जीव परम ना कहते अजपर यही तीनोटी तत्व को भल किना बुझा जाना ताहले ता सहित मिसी कार्य करवा ताहले जीवन सार्थक हम कौन से कौटी अच्छी सदा अभिराम नाम भजरे मन सदा अभिराम नाम भजरे मन
ମାୟା ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ହେବୁ ନିଷ୍କାମ ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ ଅଭିରାମ ନାମ ଅଭିରମୟତି ରାମ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପବନ ସହିତ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ବାରଣ ନ ହଉଛନ୍ତି ବାର ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ହେବୁ ନିଷ୍କାମ ଆଉ କାମନା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ନିଷ୍କାମ କେବଳ ଭଲ ପାଇବୁ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବୁ ତେବେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି ପଥରେ ପତିତ ହବୁ ତେବେ ଯାଇକି ଭକ୍ତ ହବୁ ଯଦି ସେ ନାମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,600 ଥର ନାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ନାମକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ ଅଭ୍ୟାସନ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ନାସାରେ ପ୍ରାଣ ପବନ ସହିତ କୋଉ ଦିଗରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଣରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଣରେ କ'ଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ କୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର କେମିତି କ୍ରିୟା କରିବା ଦରକାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଚେତା ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ କେମିତି ହବ ଏତେ କାମ କରିବା ବେଳେ କେମିତି ହବ କେଉଁଠି ନେଇକି ଦେଖ ଆଜିକାଲି ତ ଢେଙ୍କି ନାହିଁ ଚୁଡ଼ା କୁଟିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ଦେଖ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଚୁଡ଼ା କୁଟୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଢିଙ୍କି ପୋଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାଡ଼ଉଛି ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ କରୁଛି ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଛି ସିଏ ଭାଜୁଛି ଧାନକୁ ଖରଡ଼ିକି ପୋଷା ଭିତରେ ଦଉଛି ସେଠି ବାହାର କରିକି ପାଛୁଡ଼ିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି ପିଲାହାରେ କାନ୍ଦିଲାଣି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଏ ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ଢିଙ୍କି ବାହାରକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନହେଲେ ହାତରେ ବାଜିଯିବ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିବ ମନର ସୂତ୍ର ନ ଛାଡ଼ିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ଥାଇ ମନକୁ ସେଇଠି ମନରେ ଲଗେଇବା ମନକୁ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟମୟ କରିବା ମନକୁ ଯଦି ନାମରେ ଖଞ୍ଜିଦେବା ମନକୁ ଯଦି ସେଇ ଚେତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା ମନ ଚୈତନ୍ୟମୟ ହେଇଯିବ ସଜ୍ଜନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ କିନା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବୃଥା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନାମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯୋଉ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଅବିଦ୍ୟା ଅସୀମା ସମସ୍ତ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଛନ୍ଦ କପଟ ହିଂସା ଦେଶ ସବୁ ଦୂର ହବ କେବଳ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଓ ବୋଲି ସମତା କରଇ ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଓ ବୋଲି ସତ୍ୟ କହୁ ଥାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ପରାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଉ ବୋଲି ସମତା କରଇ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ମାନେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଉ ବୋଲି ସମତା କରଇ ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଉ ବୋଲି ସତ୍ୟ କହୁଥାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଖେଳ ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଲୀଳା ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଉ ବୋଲି ସମତା କରଇ ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଥାଉ ବୋଲି ସତ୍ୟ କହୁଥାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ତୁମେ ମୋର ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କହିବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ
लीलामा बहुत रोगरे घांटी होता स्वामी सीए आंध्र प्रदेश घर से गोटे ज्योतिष पाखक साधक पाखक गले गोष्ठी देखले देखले साधक जनक गोष्ठी देख सारा से फोपाड़ी देले ये लोक अमुकी तारीख अमुकी समय से निश्चय मृत्युवरण करने को कहीं रखिपर ना एक थाई मनरे मन दुख कर फेरिले कौन सी प्रकार से जानवा पाइले ओडिशा रे ठाकुर अवतार होती गुरु रूप अवतार होती से करमलार आसिक जानी शुणी किसी दिन गला करमलार आसिक पहुंची सपरिवार ठाकुर पाखे पहुंचला ठाकुर पाखे नामाश्रित होती ठाकुर को से दर्शन कले ठाकुर देहरे अनेक रूप ठाकुर दर्शन कले दर्शन कर विमोहित होती सकाले सपरिवार ठाकुर पाखे शिष्यत्व ग्रहण कर नाम ग्रहण कर ज्योतिष कथा ठाकुर मैंने किसी कहना ठाकुर किसी कहना यही अनेक थर से करमला आसती सपरिवार ठाकुर को दर्शन करती पूजा दियंती बसंती रहंती जाती किंतु एक कथा आलोचना केबे हेई नाही ठाकुर कहि नाहंती ये मध्य किछि कहि नाहंती किछि कथा हेई नाही ए संबंध रे जाऊ एई बोलिया किछि दिन घटी गला परे जो दिन समय निघंट कर देथिला ज्योतिष से मां कहिले बुझिल मु तो मरी जीवी मो तो बंचिबार नाही किंतु जो मरीबी करमला ठाकुर सामने मरीबी चल आज करमला जीवा तुम करमला आसिक पहुंची जो ठाकुर आलती सब पहुंची आलती जमी हमें ठाकुर बसी आलती आसन सिंहासन बस बाबा मैंने समस्त बस ये परिवार हॉल भितर बसिले ठाकुर आलती होउची आलती उठा क्षण गोटे लाल आलुटा आसीगला भितर प्रवेश करगला भितर प्रवेश करगले नीलामा पड़गले आलती बुलुची आलती बुलु 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 शेष में आलती छुईवा भी गोटे नील आलुओ ठाकुर देहर बाहरी आसिकी पुणी नीलामा देहर उठी पड़िले एक कथा समस्त देखिले समस्त आश्चर्य हेले ये कथा कौन ठाकुर चलीगले समस्ते ठाकुर पाखे एक कथा जानवा पड़गले उत्तमा माँ कौन पड़गला गोटे आलु आसला भर्ती चलीगला पुणी आउ गोटे आलु आसला से पुणी कौन उठी पड़ा लीलामा को पचारे लीलामा कहला मु किसी जानी ना मत संज्ञा ही नहीं कि पड़गली कथा कौन ठाकुर कहले लीलामा आज समय मृत्युवरण करार ठाकुर कृष्णकर अन्य नाम हूँ काल तेणु प्रथमे जीवन को से नहीं गले आलु गला ठाकुर जीवन नहीं गले ठाकुर पाखे चलीगला तेणु ठाकुर दयामय ठाकुर जीवन देले बोलो सत्यनारायण स्वामी की तुम्हे मोर मु तुम्हार आहे मोर स्वामी तुम्हे मोर मु तुम्हार आहे मोर स्वामी तुम्हे की न जानो है तुम्हे की न जानो है गुरु अंतर्जामी तुम्हे मोर मु तुम्हार आहे मोर स्वामी तुम्हे मोर मु तुम्हार न जाने धर्म अधर्म आहे स्वामी अभिराम न जाने धर्म अधर्म आहे स्वामी अभिराम तुम्हे प्रेम देले मुही तुम्हे प्रेम देले मुही होई भी प्रेमी तुम्हे मोर मु तुम्हार
मोर स्वामी तुम्हे मोर मो तुम्भर न जाने धर्म धर्म आहे स्वामी अभिराम तुम्भे प्रेम देले मुई होइबी प्रेमी किछि बुझे नाही कना तुमे मोर स्वामी तुमे मोर मु तुमर आहे मोर स्वामी तुमे किन जा रहा है गुरु अंतर किछि जाना नाही केवल जानी थी तुम्हें मोर गुरु तुम्हें मोर सर्वस्व तुम्हें मोर स्वामी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर नायक तुम्हें मोर स्वामी तेणु गुरु अंतर्यामी न जाने धर्म धर्म आहे स्वामी अभिराम तुम्हें चाहिए सब किछि करि परबो सेही भल पाइबा प्रभु को एकनिष्ठ चित्तर भल पाइबा बाबा हेले गीत कलेनी समय हे गलानी कथा को विश्राम दबा बोल सत्यनारायण स्वामी की जय 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 हरि बोला